आप सब लोगों का हमारा आदाब और आपका खैर मकदम है WS एकेडमी पे। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे। और आज हम सबक नंबर 3 लेकर आए हैं, उर्दू का जो लेक्चर है उसमें। और इससे पहले हमने 2 नशस्त में क्या क्या पढ़ा। एक पहली नशस्त में हमने उर्दू के बारे में पढ़ा, उर्दू ज़ुबान के बारे में पढ़ा, और उसमें हमने 2 मज़मून भी कर लिए। और जो दूसरी नशस्त में हमने सिलेबस डिस्कशन जो है उर्दू का जो आया है सिलेबस, उसको डिस्कस हमने किया। और हमने जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखा कि किस मज़मून में कितने मार्क्स हैं। हमने देखा कि चिट्ठी लिखनी होती है, आपको मज़मून लिखना होता है, और आपको ट्रांसलेशन करना होता है एग्ज़ाम में। और बाकी रीडिंग में तो आपको पैसेजेस आते हैं, फिर आपको उनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नीचे होती हैं, एक नंबरात जो के सवालात हैं वो करने होते हैं। तो आज के इसमें हमारा जो मेन मकसद है इस लेक्चर सीरीज़ का, उसमें ये है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत टाइम से उर्दू नहीं पढ़ी होती है या नहीं लिखी होती है, तो उनकी राइटिंग को ठीक कैसे करें और उनकी रीडिंग को ठीक कैसे करें, उर्दू लिखाई और उर्दू की पढ़ाई को कैसे ठीक करें। तो उसके लिए आपको पहले धीरे धीरे आदत डालनी है उर्दू पढ़ने की और उर्दू लिखने की। तो इसीलिए हम जो इस लेक्चर में आपको फिर क्वेश्चंस भी देते हैं कि आप खुद लिखें। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे सवालात कल आए थे एक चीज़ के रिलेटेड, वो है कि हाउ टू इम्प्रूव उर्दू राइटिंग। उसके लिए आपका सिंपल आंसर है, जस्ट डिवोट दिस 10 to 15 मिनट्स एवरी डे। ओनली 5 मिनट्स से ही आप स्टार्ट करेंगे। आप एक सेंटेंस लिखना स्टार्ट करें, एक सेंटेंस, फिर धीरे धीरे 2 सेंटेंस, ऐसे एक फिर पैराग्राफ। तो पहले ही आप ये मत डिमोटिवेट हो जाए कि दैट you are not able to write in a good writing this Urdu, आपकी writing अच्छी नहीं है, you are not able to write in a good way, or you are not motivated to write for a paragraph, आप एक पैराग्राफ नहीं लिख पा रहे हैं, या आपकी राइटिंग सही नहीं है। तो लिखाई को सही करने का तरीका है कि आप बस इब्तिदा करें उस चीज़ की, आप स्टार्ट करें, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप एक जुमले से स्टार्ट करें, ठीक है। पहले एक जुमला लिखा करें, एक जुमला लिखा करें, फिर 2 जुमले लिखा करें, ठीक है। तो धीरे धीरे फिर आपका खुद ही स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाएगा और लिखने का तरीका भी जो है उसमें भी इजाफा हो जाएगा। तो बाकी आज हमने एक वैरायटी ऑफ टॉपिक्स इसमें डाले हैं। आपके लिए क्वेश्चंस है। हम एक जो प्रीवियस ईयर, जो इससे पहले जो पेपर था पटवारी का, उससे हमने एक पैसेज जिसको आप बोलते हो इंग्लिश में, वो लिया है। और उसके बाद आपको क्वेश्चंस करने हैं उसमें कल की तरह। आई अप्रिशिएट योर आंसर्स। बहुत बच्चों ने कल सही आंसर्स दिए थे। नेक्स्ट सेशन में हम उनके नाम भी पढ़ेंगे जिनका एक कंसिस्टेंट रहेगा यहाँ पे। और बहुत सही आंसर थे और बहुत सबने कोशिश की थी, और मैं सराहती हूँ उस कोशिश को कि आपने दूसरे ही सबक में आपने आंसर देना स्टार्ट कर दिया। और बाकी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। देखिए वहाँ पे पता नहीं है कि किस मज़मून जो लिखना होगा आपको, कौन सा लिखना होगा, और चिट्ठी किस सिचुएशन पे लिखनी होगी। तो अभी से अगर हम आपको रेडीमेड मज़मून या रेडीमेड चिट्ठी देंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि 50 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं, जो 50 मार्क्स इसमें है वो बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। तो हम ये करना चाहते हैं, हम डेवलप करना चाहते हैं आप में उर्दू स्किल्स। वी वांट टू डेवलप उर्दू स्किल्स इन यू। मतलब जो उर्दू की लिखाई है हम चाहते हैं कि आप खुद से ठीक करें। रोज़ आप 10-10 मिनट दे, वो दैट इज़ मोर देन एनफ। वो बहुत काफ़ी है इसके लिए 10 मिनट रोज़ के, ठीक है। तो आज का सबक हम स्टार्ट करते हैं। और मुझे उम्मीद है जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी इसमें, या जो भी काम मैं दूंगी वो आप करेंगे। चाहे आप इंग्लिश लेटर्स से ही उसका आंसर लिखें, गलत हो जाए आंसर, बस आप लिखें। और मैं अगेन थैंक यू बोलना चाहूँगी आप सबको, दैट यू आर वेरी मच कंसर्न एंड सीरियस अबाउट योर एग्ज़ाम्स। एंड जो कल का रेस्पॉन्स था बहुत ही अच्छा था, और आपके जो आंसर्स भी देख के बहुत दिल खुश हो गया। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली बात आपको ध्यान में क्या रखनी है, जो मैं आपको पहली चीज़ समझाऊंगी। और देखो ये
یہ ایک چھوٹی غلطی ہوتی ہے ہر ایک کو، چھوٹی غلطی ہوتی ہے میکزیمم اسٹوڈنٹس کو، اور جس غلطی کی وجہ سے ان کا جو محنت ہے پورا سینٹینس کو ہی کراس ملتا ہے وہ یہ ہے، جب آپ واحد اور جمع کیا ہوتا ہے، واحد اور جمع کیا ہوتا ہے، واحد ہوتا ہے جب ایک ہو، اکیلا ایک ہو، ایک چیز ہو، ایک سیب ہو، ایک آم ہو، ایک لڑکا ہو، ایک لڑکی ہو، ٹھیک ہے، ایک جب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک کتاب ہو، تو اس کو ہم واحد کہتے ہیں، سنگولر کو کیا کہتے ہیں، واحد کہتے ہیں، اتنا سمجھ آتا ہے۔ اور جب ایک سے زیادہ ہو، لڑکیاں لکھ کے ہیں فار ایگزامپل، کتابیں لکھ کے ہیں، ایسے ہی اور باقی عورتیں لکھ کے ہیں، تو یہ کیا ہے، ایک سے زیادہ ہے، اس کو ہم جمع کہتے ہیں، پلورل، ٹھیک ہے۔ تو جب ایک ہوتا ہے، یاد رکھیں کوئی بھی چیز ایک لکھ کے، ایک سیب، ایک لڑکی ہے، ٹھیک ہے، ایک لڑکا ہے، تو ایک ہے نا، تو اس کے ساتھ ہے آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کیا آتا ہے آتا ہے۔ اور جب ایک سے زیادہ ہو تو اس کو ہم ہیں بولتے ہیں۔ اس چیز میں فرق دیکھ لیجئے، آپ کبھی کبھی جلد بازی میں کیا کرتے ہیں، ہے کی جگہ ہیں لکھتے ہیں کی جگہ ہے لکھتے ہیں، تو آپ کو واحد اور جمع میں فرق نہیں دکھتا ہے، یہی غلطی آپ کو نکالنی ہے۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ ایک چیز جو میں نے آج پہلی پڑھائی، یہ آپ کو سمجھ آئی، واحد جب ایک چیز ہوگی، جب ایک نمبر ہوگا، ایک ہی نمبر ہوگا، فار ایگزامپل ایک سیب ہے، ایک کیلا ہے، ایک اخروٹ ہے، ایک لڑکا ہے، ایک آدمی ہے، اس کے ساتھ ہے آئے گا، اس جملے میں ہے آئے گا۔ میں آپ کو اگزامپل بھی آگے دکھاؤں گی۔ اور جب ایک سے زیادہ تعداد ہے تو ہے آئے گا، جمع جس کو ہم بولتے ہیں۔ سمجھ آیا یہ بات؟ ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں آپ کا پہلا اسائنمنٹ اس لیے میں آپ سے کرا رہی ہوں کیونکہ یہ ایک سب سے اچھا طریقہ ہے، اچھی ایکسرسائز ہے کہ آپ کو پریکٹس اسی چیز سے ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ آپ ان دو کے اردو میں جو میننگ ہے وہ لکھیں گے، چاہے آپ انگلش لیٹر سے ہی لکھیں۔ کرٹیسزم کو اردو میں کیا کہتے ہیں، پکنک کو اردو میں کیا کہتے ہیں، یہ دو اسائنمنٹ ہے آپ کو، آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ دیجئے کرٹیسزم کو کیا کہتے ہیں اردو میں اور پکنک کو کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے اور آپ سرچ کر کے لکھ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ کہیں کسی چیز کو سرچ کریں گے، محنت کر رہے ہیں اس پہ، اسی سے آپ سیکھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں آپ کو پہلے سے پتہ ہوگا، اگر سرچ کر کے بھی لکھتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا ہو جاتا ہے، ایک انکریجمنٹ ملتی ہے کہ نیکسٹ ٹائم آپ ایسے پھر آپ کا مائنڈ کام کرے گا کہ آپ خود سوچیں گے پھر کس چیز کا کیا، اوبویسلی آپ کو پتہ ہوتی ہے لیکن کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ پہلے بتائیے کرٹیسزم کا کیا اردو میں بولتے ہیں اور پکنک کو اردو میں کیا بولتے ہیں، ٹھیک۔ چلے آگے دیکھتے ہیں۔ روز ہم آپ کو کچھ ورڈز دیں گے جس سے آپ کی جو اردو ووکیبلری ہے وہ انکریز ہو جائے گی۔ جو آج کا ورڈ ہم نے چنا ہے وہ ہے ناتواں۔ ناتواں ہم کس کو بولتے ہیں؟ ناتواں ہم بولتے ہیں جو کمزور ہوتا ہے، جو ضعیف ہوتا ہے، جس کو ہم انگلش میں ویک اور فیبل بولتے ہیں۔ ناتواں کس کو بولتے ہیں ہم؟ جو کمزور ہوتا ہے یا ضعیف جو ہوتا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ اس کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ جو پرٹیکولر ایک اسپیسیفک ورڈ ہے وہ ہے ناتواں، یہ ناتواں ہے۔ اور اس ناتواں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، فزیکل ویکنیس ہو سکتی ہے، فزیکل ڈس ایبلٹی ہو سکتی ہے جس کو ہم اسپیشلی ایبلڈ پرسن بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو ہم ناتواں بولتے ہیں۔ ناتواں کا مطلب ہے کمزور یا ضعیف، اس کو ہم انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ ویک اور فیبل۔ یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ آپ کی اسکرین پہ ورڈ آ رہا ہے، اور میری کوشش رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ صاف سلائڈز اور تھوڑا سائز انکریز لاؤں میں، سو دیٹ کہ ہر کوئی اچھے سے پڑھ پائے۔ اور آگے ہم جو پریویس ایئر پٹواری کا پیپر ہے اس سے ہم نے ایک پیسیج بھی لی ہے۔ دیکھیں ہم اور کچھ ورڈز ہیں، یہ تو اردو کا ہی جس کو ہم نے اردو میں معنی دیکھا ناتواں کا۔ اب دیکھیں گے انگلش کچھ ورڈز کو ہم اردو والا میننگ دیں گے، اور اسی سے آپ کا جو، اگر آپ یہی پریکٹس کنٹینیو رکھیں گے، آپ دیکھیے گا 10 دن کے بعد، 15 دن کے بعد آپ کی اردو کتنی ابھرے گی، آپ کا جو اردو صلاحیت ہے کتنا ابھرے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے، اگر آپ بولیں گے کہ یہ اسٹرانگ مائنڈیڈ ہے، کوئی پرسن ہوتا ہے نا جس کا دماغ بہت اچھا ہوتا ہے، اسٹرانگ مائنڈیڈ پرسن، اس کو ہم بولتے ہیں ارادے کا پکا۔ کیا بولتے ہیں؟ آپ کو دکھ رہا ہوگا، اس کو ہم ارادے کا پکا بولتے ہیں۔ یاد رہا، اسٹرانگ مائنڈیڈ پرسن کو ہم ارادے کا پکا بولتے ہیں، یہ انسان ارادے کا پکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی اسٹوپڈ ہوتا ہے، ہم بولتے ہیں انگلش میں یو آر اسٹوپڈ، جو اسٹوپڈ ہوتا ہے اس کو ہم اردو میں بولتے ہیں بیوقوف۔ کیا بولتے ہیں؟ بیوقوف۔
اگر کسی کو بولیں گے دیٹ ہی از اے ڈل پرسن، وہ ڈل ہے، ڈل ہو گیا سست، جس کو ہم لیزی بھی بولتے ہیں، جو بالکل کوئی کام نہیں کرتا ہوگا، جو ایکٹیو نہیں ہوگا، اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ڈل کو کیا بولتے ہیں؟ سست بولتے ہیں۔ اس سے آپ کو یہ سمجھ آئے گا، ایک تو ٹرانسلیشن سمجھ آئے گی، اور آپ کو لکھنا کیسے کوئی لفظ وہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ امیجنیٹو، جس کے دماغ میں خیالات آتے ہوں گے، اس کو ہم بولتے ہیں تخیلاتی، جس کے دماغ میں خیالات آتے ہیں، جو امیجن کر پاتا ہو، ٹھیک ہے۔ ایمبیشیس کا نام سنا ہوگا، بولتے ہیں کہ یہ لڑکی بہت ایمبیشیس ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے حوصلہ مند، کوئی ایسا ہوگا جس کا حوصلہ بہت بلند ہوتا ہے، جس کو ایک وہ ہوتی ہیں کہ آرزو ہوتی ہے بہت اچھی اچھی چیزیں کرنے کی، وہ ایمبیشیس ہوتا ہے، ڈیووٹڈ ہوتا ہے کام کی اور، اس کو ہم بولتے ہیں حوصلہ مند، کوئی بھی کام اچھے سے کر لیتا ہے۔ سینسٹیو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بہت حساس ہے، اپنی پرسنل لائف کے بارے میں بہت حساس ہے۔ حساس مطلب ہوتا ہے سینسٹیو، جو نا چیزوں کو جلدی وہ دل پہ لیتا ہے اور سوچتا ہے، گہری سوچ میں پڑتا ہے جلدی، اس کو ہم حساس بولتے ہیں، سینسٹیو۔ کیئر فری، جو کیئر لیس پرسن ہوتے ہیں، اس کو ہم لاپرواہ بولتے ہیں، جو بالکل پرواہ ہی نہیں کرتے ہیں کسی چیز کی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ لاپرواہ۔ یہ لفظ آپ کو سمجھ آئے؟ چلے آگے دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کی اسکرین پہ اب آ رہے ہیں 4 جملے، ٹھیک ہے، تو ان میں سے آپ کیا کریے؟ صحیح جملہ چنیے، ان میں سے صحیح کون سی لائن ہے آپ وہ بتائیے۔ دیکھیے، پہلا ہے کسی کو گالیاں مت نکالو، دوسرا ہے کسی کو گالیاں نہ نکالو، تیسرا ہے کسی کو گالیاں مت نکال، چوتھا ہے کسی کو گالیاں مت دو۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے صحیح اردو میں کون سی لائن لکھے ہیں؟ بالکل یہ والی لائن لکھے ہیں، کسی کو گالیاں مت دو، ٹھیک۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، لڑکیاں پڑھ رہی ہے، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں۔ دیکھیے، آپ مجھے بتائیے، یہ لڑکیاں تو ایسے نہیں لکھتے ہیں، یہ ایسے ہونا چاہیے تھا، ہو گیا غلط۔ لڑکیاں پڑھ رہی نہیں ہے، رہی ہے نہیں اس میں آئے گا، اس میں کیا آئے گا؟ ہے نہیں آئے گا، اس میں ہے ہونا چاہیے۔ تو اگر ایک لڑکی ہوتی تو پھر رہی آتا، تو لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، یہ صحیح ہے، جواب ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بولا جب ایک سے زیادہ ہوگا تو اس میں ہم کیا لکھتے ہیں؟ اس میں ہم ہیں لکھتے ہیں، اس میں ہم ہے نہیں لکھتے، ہیں لکھتے ہیں، کیونکہ یہ جمع ہے۔ دیکھیے، اس میں سے آپ فل ان دی بلینک کیجیے۔ اپنے ڈیش میاں مٹھو بننا، یہ ایک محاورہ ہے، اردو میں محاورہ۔ اپنے ڈیش میاں مٹھو بننا، اس کا کیا آئے گا؟ کان، ہاتھ، دل، منہ، اس کو آئے گا منہ۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننا مطلب ہو گیا خود اپنی تعریف کرنا، خود اپنی تعریف کرنا، اس کو ہم بولتے ہیں، اس محاورے کو اپنے منہ میاں مٹھو بننا۔ یہ تو اپنے منہ میاں مٹھو بن گیا، یہ خود اپنے منہ سے اپنی تعریف کر رہا ہے، جو ایک اچھی عادت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کا ناک خوبصورت ہے۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ اس میں سے آپ کو درست دیکھنا ہے، ناک کو ایسے نہیں لکھتے، یہ غلط ہے۔ اس کی ناک خوبصورت ہے، اس کا ناک کا نہیں آئے گا، خوبصورت ہے، ایک ہی تو ہے ناک، تو ہے نہیں آئے گا، یہ واحد ہے، ایک ناک کیا ہوتی ہے؟ واحد، ایک ہی ہے یہ، اگر ایک سے زیادہ ہوگا چیز تبھی جمع ہے تب لکھ سکتے ہیں۔ اس کا ناک خوبصورت ہے، تو یہ بھی کا لکھا ہے، تو اس میں آئے گا کی آئے گا۔ ہم مذکر مونس بھی پڑھیں گے، اس میں آپ کو اور سمجھ آئے گا، تو نیکسٹ لیکچر میں ہم مذکر مونس بھی پڑھیں گے، تو اس میں یہ صحیح ہے، اس کی ناک خوبصورت ہے، ناک ایسے ہی لکھتے ہیں، اور ہے اس میں آئے گا، ایک ہی ہے، اور کی آئے گا مونس۔ جو یہ لفظ اب ہم نے لیا ہے دلکش، کون سا لفظ؟ دلکش۔ دلکش کس کو بولتے ہیں؟ آپ پہلے یہ دھیان رکھ لیجیے لکھتے کیسے ہیں اس کو، اب ہم اس کا مطلب بتائیں گے۔ دلکش ہو گیا دل کو لبھانے والا، دل لبھانے والا، دل فریب، جو اٹریکٹ کرے، جو آپ کے دل کو اٹریکٹ کرے، دل لبھانے والا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ دلکش بولتے ہیں، ٹھیک؟ اتنا سمجھ آیا؟
एक दो बार आप इसको रिवाइज़ करेंगे आपको पूरा याद रहेगा। और मैंने तभी मैं मॉडरेट रखती हूँ इसकी लेवल, बहुत सारी छोटी चीज़ें बोलती हूँ, बहुत सारी सिंपल चीज़ें बोलती हूँ, क्योंकि सिंपल लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। दिलकश को हम क्या बोलते हैं? दिल लुभाने वाला। देखिए, अब हमने जो प्रीवियस पटवारी पेपर है उससे कल भी एक हमने जो पैसेज है इक़्तिबास किया था, आज हम एक और करेंगे। और मैं आपके लिए ना थोड़ा इसको आसानी से पढ़ती हूँ। और कभी ये आप टिप याद रख लीजिए, कभी आपको कोई लफ्ज़ समझ में नहीं आता है मतलब उसका, अब ऐसा हो सकता है आप उसको फिर भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? पूरा सेंटेंस को समझ के, पूरा सेंटेंस जब पढ़ोगे ना तो आपको एक अंदाज़ा लग सकता है कि इस लफ्ज़ का मतलब क्या होगा। मैं बोल रही हूँ एक्सट्रीम कंडीशन में, जब आपको कुछ नहीं आता होगा, वो लफ्ज़ बिल्कुल भी नहीं आता होगा, ठीक है। तो अब मैं ये पढ़ूँगी आपके लिए, आप ध्यान से सुनिए, जो मैं पढ़ती हूँ उसको ध्यान से सुनिए और ख़ुद भी पढ़ने की कोशिश कर लीजिए। जिनको नहीं आ रहा है, अभी उतना स्पीड नहीं है उनको, तो कोई परवाह की बात नहीं है, कोई परवाह नहीं है। आप मेरी जो मैं पढ़ रही हूँ उसको सुनिए, और फिर जब मैं सवाल पढ़ूंगी तो उसके जवाबात आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो जाएं। चलिए मैं पढ़ती हूँ। मौजूदा दौर के गैर सियासी आदमियों में सबसे ज़्यादा शोहरत हेनरी फोर्ड को हासिल है, जिसकी मोटर कारें दुनिया भर में इसके नाम का डांका बजाती फिर रही हैं। हेनरी फोर्ड अमेरिका के एक मामूली से कस्बे के एक झोंपड़े में पैदा हुआ, जहां दौलतमंदी का नामो निशान नहीं था। इसके वालिदैन बहुत गरीब और खेती करके गुजर बसर करते थे। फोर्ड अभी स्कूल में तालीम पा रहा था कि इसकी सन्नती ज़हनियत बेदार हो गई। इसने बाँप से चलने वाली एक मशीन का मुशाहिदा करने के बाद सनअती तालीम हासिल करने का अज़्म कर लिया। 17 साल की उम्र में अपनी काबिलियत की बुनियाद पर एक कश्ती बनाई। 1883 ईस्वी में पहली मर्तबा अमेरिका में मोटर कार बनाई गई जो मिट्टी के तेल से चलती थी। इस किस्म की एक मोटर कार मरम्मत के लिए दी गई तो हेनरी फोर्ड ने मरम्मत के दौरान मोटर कार की मशीन में मज़ीद तरक्की व इजाफा की ज़रूरत को महसूस करते हुए अपना खुद का एक कारखाना कायम करने का फ़ैसला किया। बड़ी कोशिशों से रकम जमा करके मोटर बनाने का एक कारखाना कायम किया। 1893 में हेनरी फोर्ड ने लकड़ियाँ काटने की एक मशीन तैयार करने के अलावा अपनी सवारी के लिए एक जदीद किस्म की मोटर तैयार की, जिसे देखकर लोग हैरान हो गए। 1896 ईस्वी में इसने एक ऐसी तेज़ रफ्तार मोटर तैयार की जिसने दौड़ में अमेरिका की दूसरी मोटर गाड़ियों को हरा दिया। इस कामयाबी से हेनरी फोर्ड की अहमियत बढ़ी और 1906 ईस्वी में इसने फोर्ड के नाम से मोटर बनाने का कारखाना कायम किया, जिसके बाइस वो अमेरिका का अमीर तरीन आदमी बन गया। 1925 ईस्वी में सिर्फ 20 साल के मुख्तसर अरसे में इसकी सालाना आमदनी $30 करोड़ और महफूज सरमाया की मकदार $2 अरब थी। हेनरी फोर्ड मेहनत जफाकशी में अपने वालिद से बेहद मुतासिर था। हेनरी फोर्ड के मुताबिक उसका वालिद गरीब लेकिन मेहनती आदमी था। वो अपनी मेहनत की थोड़ी सी कमाई को मुफ्त की दौलत से बेहतर समझता था। इसलिए हेनरी फोर्ड के फितरी रुझान को मालूम करके इसके ज़ौक़ व फितरत के मुताबिक तालीम दी और काम पर लगा, जिसके सबब वो आगे चलकर इतना बड़ा और कामयाब सनअतकार बना। मुझे उम्मीद है आपको मेरा जो मैंने पढ़ा ये उर्दू में जो जितनी भी लाइंस मैंने पढ़ी आपको ये इक़्तिबास अच्छे से समझ आई होगी। ये इक़्तिबास किस पे है? हेनरी फोर्ड पे है। ये लाइंस किस पे लिखी गई थी? ये पैसेज जो है ये हेनरी फोर्ड पे है, ठीक है। उसके बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में एक मुख्तसर नोट था ये। तो अब देखिए सवालात। मुझे उम्मीद है आप सब लोग जवाब देंगे। आप अपना जवाब अगर इंग्लिश लेटर से ही लिखेंगे, इंग्लिश में ही लिखेंगे तो लिख लीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं है, बट अटेम्प्ट ज़रूर कर लीजिए। देखिए, पहला सवाल जो है, गैर सियासी लोगों में किसे ज़्यादा शोहरत हासिल है? जब इसमें ऑप्शंस में क्या है? हेनरी फोर्ड को हासिल है, जॉर्ज वाशिंगटन को हासिल है, इब्राहिम लिंकन को हासिल है। इनमें से कोई भी नहीं। जो गैर सियासी, तो वो दो तो सियासतदान थे, तो इसको आएगा क्या आएगा? हेनरी फोर्ड को हासिल है, ऑप्शन ए। दूसरा सवाल, अमेरिका में पहली मोटर कैब तैयार की गई और इसका ईंधन क्या था?
आप हम सब ने पढ़ा पैसेज में, अब अपना जवाब लिख लीजिए। 1883 ईस्वी में पहली मर्तबा अमेरिका में मोटर कार बनाई गई और इसका ईंधन क्या था? मिट्टी का तेल था। ऑप्शन दिस ऑप्शन। आई बात समझ? ये क्या हमने पैसेज में पढ़ा, और मैंने आपको कल भी ये पॉइंट बोला और आज भी बोल रही हूँ कि जो चीज़ आपको पैसेज में दी गई हो उसी के मुताबिक आंसर देना है आपको। खुद कोई आंसर नहीं लिखना है, जो पैसेज में जो हवाला दिया गया हो उसी के हिसाब से आंसर देना है। एक और सवाल, हेनरी फोर्ड का वालिद फितरा कैसा आदमी था? ठीक है, हेनरी फोर्ड का वालिद जो है वो कैसा आदमी था, ये भी पैसेज में लिख के था। गरीब और काहिल आदमी था क्या? ऑप्शन ए, गरीब लेकिन मेहनती आदमी था क्या? अमीर और मेहनती आदमी था? वालिद तालीम याफ्ता आदमी था? बताइए। वो गरीब लेकिन मेहनती आदमी था। ठीक है, उसके बाद किस वजह से हेनरी फोर्ड दुनिया भर में मशहूर हैं? हवाई जहाज़ों की तैयारी के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं? बिल्कुल नहीं। मोटरसाइकिल तैयार करने के लिए मशहूर था? बिल्कुल नहीं। मोटर कारों की इजाद के लिए दुनिया भर में मशहूर था? बिजली चलाने वाले मोटर कार तैयार करने के लिए मशहूर था? तो ऑप्शन सी आएगा, मोटर कारों की इजाद के लिए दुनिया भर में मशहूर है। 1893 ईस्वी में हेनरी फोर्ड ने क्या इजाद किया था? सब्जी काटने की मशीन? बिल्कुल नहीं। लोहा काटने की मशीन, लकड़ी काटने की मशीन, सिलाई मशीन? बताइए क्या किया था इसने लकड़ी काटने की मशीन तैयार की थी। आप खुद भी स्क्रीन से क्वेश्चन पढ़ा करें। अगर आपको वीडियो को पॉज करना पड़ रहा है और आराम से पढ़ना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। हेनरी फोर्ड को इसके वालिद ने किस किस्म की तालीम दी और इसका नतीजा क्या हुआ? ऑप्शन ए, इस दौर के रिवाज के मुताबिक रिवायती तालीम दी और तिजारत के लिए कहा? बिल्कुल है क्या? अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बेटे को तालीम दी और नौकरी पर लगाया? ये सही है क्या? हेनरी फोर्ड को इसके ज़ौक़ व फितरत के मुताबिक तालीम दी और काम पर लगा, या जिसके सबब वो बड़ा और कामयाब सनतकार बना? क्या ये है? बुनियादी तालीम दी और काश्तकारी में लगा दिया? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। हेनरी फोर्ड को इसके ज़ौक़ फितर के मुताबिक तालीम दी और काम पर लगाया, जिसके सबब वो बड़ा और कामयाब सनतकार बना। तो ये पैसेज आई थी प्रीवियस ईयर पेपर जो पटवारी का था उसमें आई थी, तो इसलिए हमने ये डायरेक्ट पेपर से उठा के इसलिए आपने हमारे साथ आपके साथ हमने ये डिस्कस किया। ठीक है, जो भी सवालात इसमें थे उनके जवाबात लिखिए, और जितना भी हमने वो 2 पहले वर्ड्स दिए हैं उसके जवाबात भी हमें चाहिए। बाकी जो हमारा नया लेक्चर होगा, एक और निशस्त लेके हम आएंगे, निशस्त में हम क्या बात करेंगे, उसमें हम कुछ और आप जो एक माइन्यूट मिस्टेक जिसको हम बोलते हैं, छोटी छोटी गलतियां जो लिखने में होती हैं, 2-3 टॉपिक्स पे हम 2-3 गलतियों पे हम बात करेंगे कि उनको दुरुस्त कैसे करना है, सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, एक डेवलपमेंट हो जाएगी, आपकी उर्दू लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट है लिखाई की वो हो जाएगी। बाकी आप जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बच्चों ने पूछा था वो ये था कि हम कैसे इम्प्रूव करेंगे राइटिंग को। आप राइटिंग को इम्प्रूव एक ही तरीके से कर सकते हैं। पहले अगर आपको कुछ नहीं आता, एक वर्ड से ही स्टार्ट कर लीजिए, एक जुमला, एक सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं, जुमले को हम सेंटेंस बोलते हैं इंग्लिश में, एक सेंटेंस उर्दू का लिखा करें, रोज़ लिखा करें। और अगर आपको खुद नहीं आता है, कॉपी कुछ फ़ोन पे निकाल के या आप कोई भी किताब उठा के उसका एक सेंटेंस उर्दू का लिखें, कॉपी करके लिखें। उसके बाद 2 सेंटेंसेस जितना आप कर सकते हैं उतना लिखें। रोज़ 10 मिनट दे, वो पहले 10 मिनट दोगे तो वो काफ़ी। अभी एग्ज़ाम में आपके टाइम भी है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बाकी आप अपना ख्याल रख लीजिए। यू टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।